ना आम्ही आता रुटीनली मातशें टायटन करपाचो हें केला ठरयला आनी कोण अशे गरजे भायर कोण अशे ग्रूप करून बी असो हें करप ना हे कोण हे गरजे भायर कोण बेश्टेच ग्रूप करून बसता बी दॅट इनवायट्स ट्रबल सर अशें कोणाक अलाव करपाना आनीक मातसो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आतां सद्या सर आता गणेश चतुर्थी तेच्या बद्दल कितें आज फुडें कितें आसा ते चालूच उरतलें आमचें अशें गणेश चतुर्थी खातीर पूर्ण आमची योजना आमची उपाय योजना आसात आमी आखिल्ले आसात वी हॅव चोक्ड आउट प्रॉपर प्रोग्राम आनीक सेक्युरिटीच्या दृश्टीन हांव सगळ्याक सिटीजनाक आश्वस्त करपाक सोदता वास्कोकारांक की कांयच हें करपाची गरज ना आनीक आमचे सगळे सेक्युरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस आनी आमी ही आमची जबाबदारी वी वील टेक केअर लोक येतात रातचे भोंवता विदाउट परमिसिबल टायमिंग जे एस्टॅब्लिशमेंट शॉप्स बी आसा गाड्या बी तांकां ओपन रावपाची कांय गरजच ना सगळ्या लोकांनी लक्षांत घेवपाचें आनीक गरजे भायर लोकांक भोंवप ना रातचे ते ग्रूप करून सकाळी मारपा बी ते नाका गरज ना वी वील नॉट टॉलरेट दिस एनी मेसेज टू द पीपल म्हणजे आता मेसेज इज कितें आमी ठरयला पुलिसान की आतां चड टायटन करपाची आनी आतां फेस्टीव सिजनूय आसा चवथीचो बीन त्या दृश्टीन आमकां सेक्युरिटी आमी चड चूक हांव स्वता हितून फिल्डान भोंवतलो आतां म्हजो PI आसा स्टाफ आसा हे रेग्युलरली खंय प्रॉब्लेमेटीक एरियाज आसता थंय आमचें कॉन्सन्ट्रेशन चड आसतलें आनीक वी वॉन्ट टू इन्स्टील दॅट कॉन्फिडन्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दॅट दे आर सेफ एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम सेफ